Time check 1:30. Wala pang dumadaan mga par. Pero may nagpaklak ng 3. Bert Aison 1102 yung speed. Si Utol. Abang tsaka si Airpat. Kasi malupiton. Saan kaya ito oh? Diretso yun, ano? Ay puta, hindi araw ronda lang. Time check 1:47, umaambon na, may team na rin yung kalangitan mga par. Linda na. Thank you Lord. Thank you Lord. Pasok. O bidyan mo ko. Pasok. Yes. Thank you Lord. Ay, thank you. Ulong na bata. Lock 459 83578. Yes! Yes! Woo! Dala! Glad! Dala! 923! Yes! Ito pa, checker. Hindi ka pa may nagit. Uy, Apariklacker! Live! Alright! Ito yung 8-8 lang yung flight natin mga par! Pare, live 8. Ayun pa yung metang ha. Maputiya. Hoy, loko, manabo ka. Wala kang insurance, loko. Thank you Lord. Ito yung speed. Time may speed. 923. Woo! Powered by Marathon Pro. Yeah! One Freight Philippines. Tsaka Aeroclear Yellow Drops. Sanida na. Sana lang. Mag-glucose ka. Glucose, bilis. Alright. Second bird natin, night bird na dumating. Siya, sticker pa. Yan, yung palang.